Watazamaji wapenzi wa RTNC Bukavu, karibu kufuata kipindi chenu, kipindi chetu Parole aux Femmes, kauli kwa mwanamke. Na kwa siku ya leo hatutakuwa sisi wenyewe ndani ya studio yetu ya RTNC, tutakuwa na wanawake wenye watakia kutufundisha gisi gani ya kuaccompagner les enfants autistes. Hao ni wanawake wa Centre Espoir de Dama, na ndio waalikwa wetu wa siku ya leo. Wataenda kutuelezea zaidi na zaidi gisi gani tunapasha kuwasindikiza wale watoto autiste. Basi watazamaji wetu wa RTNC Bukavu, gisi tuliwaambia kwa leo tutaenda kusumulia juu ya wa enfant autiste, na hatutakuwa sisi wenyewe ndani ya studio yetu. Tutaenda kumpokea mama psychologue Fortuna Buhendwa, na ngambo ingine tutampokea mama Alexandrine Bigabwa Naweza, na kisha tutaenda kumpokea mama Mapendo Zagabe Janine kwa kutupatia matemoignage par rapport ya bali ba enfant autiste. Na bila kukawia kabisa ndaenda kumkaribisha notre psychologue, parce que c'est une émission bilingue. Mwenye atajisikia kusema Français atasema tu, mwenye atajisikia kusema Kiswahili anasema tu. Bienvenue dans notre émission, madame la psychologue Fortuna Buhendwa. Merci beaucoup. Oui, adressez-vous à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Moi, c'est Madame Buhendwa Binto Fortuna. Je suis psychologue du Centre Espoir de Demain et nous sommes là devant vous pour vous parler, vous sensibiliser sur l'enfant autiste. Na bila kukawia tutaenda tena ngambo ingine, tunaenda kumkaribisha tena mama Alexandrine Bigabwa, naye vile vile atajifasiria kwa watazamaji wetu wa RTNC. Mimi ni mama Alexandrine Bigabwa Naweza, accompagnatrice des enfants autistes et tout enfant problème, et aussi psychologue social et des organisations. Na tunaendelea tu vile vile na emission yetu. Kutakuwa na mwingine mzazi mwenye atatuletea témoignage yake par rapport ya mtoto wake mwenye iko autiste. Mimi ni Mapendo Zagabe Janine. Mimi nina mtoto autiste. Hapa nitapatia témoignage ya mtoto depuis alizaliwaka na hadi kwa hii miaka amefikia. Watazamaji wetu, munaona kabisa wageni wetu wa siku, na bila kukawia gisi tulianza presentation, tutaenda kumkaribisha tena mama Fortuna Buhendwa comme psychologue atufasirie kabisa nini natuma tunapatikana hapa kwa siku ya leo. Yenye natuma tunapatikana leo kwa siku ya leo ni juu tulikuya fasiria wazazi, wa éducateur, wa éducatrice kuhusu prise en charge ya ba enfant autiste. Parce que ba enfant autiste ni ba mingi mu Bukavu, ni ba mingi hapa kwetu, ni bazazi ya mingi, ba éducateur ya mingi mu masomo habana connaissance ya bale batoto. Sasa kwa leo tulikuya juu tuongele autisme, parce que ilishakuwa déjà un problème yenye iko ina diviser ma famille, yenye iko na siku za mbele hatuye bale batoto bataendeka. En tant que psychologue, ça unapata kabale batoto kuna batokeaka namna gani, kuko matunzo atujue, utufasiri kabisa kama vile mwalimu wale. Sasa bale batoto wanakuyaka na bazazi, tunabapokeaka kwanza bila kubajuger. Tunabapokea, après kubapokea vile tunabamettre en confiance, tunamettre muzazi en confiance, tunacréer climat ya confiance. Ile climat ya confiance itatupermettre kusikue barrière de communication. Mais avant d'administrer quoi que ce soit, tunaulizaka kwanza anamnese ya mtoto. Muzazi atufasirie mtoto limpataka ma condition gani, bon so limpataka antécédent médical yake ni, est-ce que ushafanya suivi yake ya mtoto. Sa muzazi anatufasiria vile, bon tunakuwa deja na idée ya mtoto mwetu konaye. Après pale tunakuwa na test. Ile test inakuwa ya kudepister ma geste kiloko, mais haipanake diagnostic. Inatupatiaka tu vision ya gisi mtoto iko. Tukafanya ile test MCHAT-R modifié, inatupatia éclairage ya kujua est-ce que réellement mtoto ni autiste wala haiko autiste. Ile test ikitupatia orientation
njo tunaenda sasa na muoriente polepole kufatana na bienye tuliona kwa ile test. Aksanti, ila hati ya kuwacha kabisa na angalia tu ngambo yangu ingine ya kuume kwenye niko kuna kumkaribisha Alexandrine Bikabwa. Yeye kama vile anasema ni accompagnatrice, atuambie binafika kaisa unapata bale batoto na unabakompanyaka namna gani, utupatie kabisa matiere, kwani wewe ndio mwalimu wale. Asante sana Mama Betty. Watoto hawa si watoto kama na wengine watoto. Watoto ni wengi na wana magumu mbalimbali. Les enfants normaux et les enfants anormaux, c'est comme cela qu'on les dit. Les enfants anormaux aussi ont besoin d'être accompagnés. Sababu wengi kunyumba, wazazi wanajua mtoto anazaliwa yake, hajui yake kusema mzuri, hajui yake kuangalia mzuri, labda hasiki yake mzuri, labda iko yake tu baridi, mzazi anaanza choka na ule mtoto. Kuchoka wa mtoto naye anaona kama hapendwi ndani ya jamaa. Kumbe inakuwa partie intégrante iko ndani ya nchi yetu juu ya kutojua. Kutojua ndio najua watoto wengi vile wanahangaika, wanasumbuka. Sababu wanaachwa ndani ya nyumba, mama pamoja na magumu yetu tunaishi ndani ya nchi yetu, inatuma mtoto banamwacha mnyumba na kwa njoo anajitumikia yeye peke kufuatana na jinsi mateso ya nyumba iko. Par exemple, mtoto uko na autiste, ni mlemavu wa kutojitosha mavi wala kutoona mzuri, atashinda na jinyambia, mama anasema ndaacha huyu mmoja na mbakiana wengine bao bakie kufa. Kumbe niache huyu abakie mnyumba nende tafutia wengine. Mtoto mliko na perir, iko nasumbuka, hajue afanye nini. Sio nakuya wenje utaanza piga ule mtoto alijinyambia tukakiona kubitua ya afya. Kumbe mtoto naye anahitaji aende mu intégration sociale. Intégration sociale ajisikie na ikuwa huru, anapendwa na jamii na jamaa. Basi kama jamaa inamchoka, jamii ndio societe ikubali kupokea mtoto, imjulishe kama angali napendwa, angana lazima ya kufunzwa, être accompagné par les éducateurs, être accompagné par quelques séances, quelques activités yenye natuma naye ajisikie huru, ajisikie kuwa epanui, na ile yote tamsaidia kupata jinsi ya kuongeza maisha. Sababu kadiri anaachwa nyumbani vile dans l'isolement seul, atakufa mbio na labda habata mregrete, wanaona kama ni mzigo yenyewe na batokea. Ijapo banasema kibani kia mtu na kuko ulemavu tofauti na wengine, anaweza kuwa iko kilema vile hasiki yake, lakini ana mikono ya kugusa, ana miguu ya kutembea. Vile ana miguu ya kutembea, kumbe inafaa atakuletea maji kesho yake, atakusukulia viatu, atasukula masahani, utamtuma kando na nyumba kubajirani, lakini unaona yuko naenda kilema kia mtu. C'est-à-dire wale watoto banastahili nabo tuba récupérer dans un centre au niveau local tout comme partout ailleurs. Mtoto ajisikie anapendwa na jamaa na jamii. Ile natuhusu tukamrekipere ku centre ku kituo fulani, hatutaacha bazazi. L'accompagnement des parents et l'accompagnement des enfants ensemble. Parce que ces enfants aussi, tant qu'ils sont malades, leurs parents aussi sont malades. Ils doivent aussi être accompagnés. Tunapasha kuhimiza na batoto na bazazi. Mzazi mwenye alimchoka mtoto ni kumrudisha tena ile resilience ya kujua kama mtoto angana lazima ya kuwekwa ndani ya jamaa, ya kuwekwa ndani ya jamii, na kesho yake anatumikia communauté mzima. Sababu au fur et à mesure qu'il grandit, l'enfant par exemple de sa maman qui est à côté de moi, il va totaliser 18 ans. Mais comme il marche, il touche, il peut faire quelque chose de manie, il peut faire du travail en commun avec les autres qui sera rentable à la communauté. Par exemple, lui intégrer dans la vie professionnelle. Atatumika kazi ya mikono yanamsaidia labda kujenga kasonga, labda kutengeneza vitu mbalimbali na anaviuzisha nyuma pale anapata makuta. C'est ça l'art thérapie. C'est ça l'ergothérapie. Mtoto anajisikia kama anapendwa na watu wengine na jamaa inasikia tena furaha, sababu hatutamwachilia ule mzazi mwenye alikuwa ishamchoka. Tunamuita kukituo ya mtoto au moins une fois le mois, au moins une fois le trimestre,
poursuivre l'évolution ya mtoto na si wote pamoja. Ni furaha ya kutumikia communauté, ni furaha ya kutumikia jamaa kwenye alitokea, ni furaha ya kumtayarisha ndani ya nchi yetu ya Congo. Parce que les enfants à problème ont besoin d'être accompagnés et après, ils travaillent aussi pour la communauté en entièreté. Oui, j'ai une question seulement de curiosité par rapport à notre psychologue Fortuna. Bisi mama alikuwa anasema pale, saa mnapokeaka wale watoto, c'est vrai, si wanakuwa accompagné na bazazi yake. Est-ce que wale bazazi si munabafanyiziaka counseling au munabambiaka nini par rapport kwa juu kunako wanakuweka na basha katala batoto peut-être, mais bato banaba forcer tout. Mais nyie ba psychologue mutajouer na psychologie ya mzazi, même chose na psychologie ya mtoto. C'est là où réside ma curiosité. Est-ce que le mzazi munapatanga wakati ya kumfadhilia par rapport à mtoto wake? Bon, merci beaucoup pour la parole. Bale bazazi mara mingi wanakuwaka gisi psychologue social tulikuwa na tu informer. Banakuyaka mamingi balishachoka. Banachoka na mtoto. Juu habayue mtoto ni iko hai. Sasa ile kustokuyua nayo inapusaka mzazi ana commettre ma acte zimoya zenye ziko nuisible ku mtoto. Sa vile ile kumwacha kunyumba, sa vile kumudiscriminer na kukua na bale batoto wanatumaka makouple za mingi zinaachana. Parce que la plupart ya bazazi betuko na zoea recevoir unakutana bwana liniacha, belle famille ilisema ke mtoto kwetu njoo walimuloga ya vile. Maintenant ça tunapokea bale bazazi ya kwanza tunafanyaka tunamumettre kwanza en confiance. On a créé espace et ta nous permettre d'expliquer na briser ma barrière parce que bila communication claire à toi y avancer. Tukisha tambuka ile étape tuna anza sasa uliza mzazi, tunaanza kwanza muuliza juu tumusikilize. Tusikilize idea yake kwa juu ya mtoto. Akisha tupatia maidea zake juu ya mtoto, shi sasa ndio tunaanza sasa muinformer. Ule mtoto mwenye anazoea tia mikono sana kwa masikio. Ule mtoto mwenye ononeko na kimbia anapiga benzake. Ule mtoto monona iko jinyambia hasemake. Oui, ce sont des signes. Hasemake iko pale anaona kitu kumeza mimi anakukamata mkono anakuambia wewe ndio nikamatie ile kitu. Ule mtoto mwenye anarudiliaka mamo unamsalimia bonjour Nathan na anakuambia bonjour Nathan. Ule mtoto wa vile haiko duru gisi uko nasema, haiko mtoto mulozi gisi uko nasema, haiko malediction, haikutokea na wewe, haikutokea na baba, ni Mungu ndiye alimuumba vile. Na bale batoto avec science ukakia découvrir que ni batoto banaitaka ba autiste. Bale ba autiste ce sont des enfants bébé na troubles neurodéveloppemental. Donc hakuna vraiment communication entre nerfs na corps vocal. Et na ba permettre nabo ba ongie muzuri na bengine ba kwena ma gestes ziko adapté ku bengine. Juu bale batoto ba ongie yake banakuwa na problème de communication ou interaction sociale na banakuwa na ma gestes ziko restreint. Ba mingi ba pende cheza na bengine, ba mingi banajizolaka. Juu banaona que binye ndiko nafanya na binye mwingine iko nafanya haiko bimoya. Juu na ba créaka ile kujizole. Ba mingi banakuwa na problème ya fujo. Akifika fasi ya fujo anafunga masikio. Sasa we mzazi sono na vile bajirani surtout banaanza kustigmatiser. Banaanza kuambia est-ce que haiko bakabo bwana kondo balifabia hivi? Est-ce que haiko bibi yako kwabo njo balifanya bia hivi bashangazi abakupendaka ndoa? Est-ce que mulifikisha mali yote? Inaanza kwa maproblème ya mafamille. Pourtant ni batoto benye leo tunapenda tujulishe kubazazi yote ke ukiona mtoto yuko na présenter ma signes ziko différents na za bengine, usiwazie buchawi, usiwazie sijue mala, usiwazie kitu kingine ya mbaya. Kusha kwa maéchelle ya kufanya dépistage précoce ya bale batoto. À partir à 3 ans déjà tunapashwa kwa na idée yagisi mtoto eko na tunamuorienter vers des centres spécialisés. Donc muzazi akishakuwa d'abord informé ku situation ya mtoto wake ndio inakuwa ka etape ya pili. Muzazi akishakuwa informé tunamwacha naye wakati ya ku digérer ile information avant d'entamer suite ya processus. Madame Fortuna
tunasia kuachilia mpaka pale. Est-ce que mwili centre yenu, hii centre yetu tuko tunasemea leo, vile vitu vinasema pale vya ma échelle vya manini viko ndani? Est-ce que centre inakamata kabisa ampleur ya mzuri kisa bale ba mama juu utawapatia message bale ba mama baki kutafuta na batafute kwa centre iko peut-être biko sachie bote ignorante à la matière, mais ça batafata émission ça batatusikia kwa radio na ba télévision, peut-être batakuwa nabo curieuse baangalie kwenye bateza beba batoto yabo. Ndio maana nilikuwa napenda kaniulize kama centre espoir de demain inaeneza makondition zote. Okay. Yenye ndaweza sema kuhusu centre yetu espoir de demain, kugisi tuko leo tunaweza jifeliciter. Okay. Parce que tunaeneza ce qu'il faut pour l'accompagnement des enfants autistes. Nous avons des psychologues, qui suis-je? Nous avons des psychologues sociales, elle est en même temps éducatrice, voilà, et accompagnatrice. Nous avons des assistantes pour nous aider. Dû à bale batoto. Na tuna mettre ma méthode zote en place dû à éducation yabo. Tuko na ma méthode za mingi zenye éducatrice wetu atatufasiria kwa kifupi zenye tuna mettre en pratique dû à kusaidia bale batoto. Tuko na espace yenye ina ba permettre bafundishiwe ma conditions za bien. Donc moi tout ce que je peux dire, nous avons kwenye tuko sai tuna possédé ma matériel zenye zita permettre kesho ulete mtoto wako kucentre yetu na kufatana na ile ma méthode tutenda tuna appliquer kwa mtoto, tuko sûr et certain que giso limuleta haiko gisi atakiaka rudia. C'est sûr qu'il y aura un changement avec notre équipe qui est pluridisciplinaire. Nous avons des médecins, nous avons des pédiatres dans notre centre, nous avons également des aides soignantes. Donc en tout cas, moi j'encourage aux parents d'amener leurs enfants juu tuna heshimia ma conditions zote. Donc bila kukawia, message ya mwisho. Message ya mwisho yenye mimi ndaweza placer kuhusu wazazi, papa tout comme maman, parce que mimi naanza ona hii charge ya enfant autiste bananza ya sana ba maman. Pourtant on doit être une équipe juu ya kusaidia bale batoto. Ce sont des enfants spéciaux. Benye tunapashwa penda, benye tunapashwa patia amour yote juu ya kuba permettre nabo ba évoluer mwa hii dunia yenye tuko amo. Parce que bo biko différent. Message mimi ndeza patia bazazi, musichoke. Musichoke na musikate tumaini. À Bukavu, tulishakuwa na centre yenye inaencadrer spécialement les enfants autistes. Na ile centre tu inaeneza biote juu ya accompagnement yabo. Muprendre courage, musijifuchike tena manyumba, musifuchike tena batoto nyuma ya manyumba, kulisha kuwa centre yenye kona accompagner bale batoto, mukaribie ku centre yetu. Bila kukawia tena kabisa, tunaenda tena kumukudilia mama Alexandrine. Yeye ni Alexandrine Bigabwa naweza comme accompagnatrice. Acha tupatie mafasirio za mbele. Tunaomba tena sasa vile mwalimu wetu wa siku, mwalimu wa mama wote kwa namfuata, mwalimu wa baba wote kwa namfuata, atuambie sasa bale batoto. Ucha tuexplique si unaweza penda bazazi baba pende ni tuendeleshe tena ile hadisi ile tunapenda tuendelee. Juba mingi biko ba ignorante abayu kama ile malali ina existe. Karibu. Wazazi wapenzi, tunarudilia tena kuwaambia hivi. Batoto betu wote habako sawa. Unaweza zala watoto wengi, tumbu ni alaya. Kila mtoto iko na gisi alizaliwa. Kila mtoto ndio tunaita comportement yake. Haiko gisi alizaliwa ndio gisi anazaliwa. Kuna ule mwanalizaliwaka analiaka, kuna ule mwanalizaliwaka anatuliaka, kuna ule mwanalizaliwaka anakuwa kwa furaha. Bote uko munyumba mzazi uko naangalia comportement ya mtoto iko namna gani. Ukisha naangalia ule mtoto gisiko, ndio maana utagundua mwe iko autiste, ndio mtagundua mwe iko normal, ndio mtagundua mwe iko brutal, manake anafisha ma comportement zote. Alafu sasa ukishaona kama ule mtoto uko na muobserve,
Ndio maana tunasema kila mzazi achipatia muda kidogo, ingawa shida ya maisha tuko nayo. Hakuwa anaangalia watoto wanaishi namna gani. Asikuwa anakuya na pale mchoko yake natuma na lala, lakini msamo ya mwana mjuma anaangalia nitabakia hata samedi siku ya salongo nisiende niangalie kwanza watoto majusma zabo ziko namna gani. Ndio kwenye tuko tunaponyokewa. Unakia kuta mtoto zamani iko na ulemavu lakini haukuijuaka. Unakia kuta mwisho kumbe ulichelewa na kutambua mtoto. Kumbe tujikaze, tupende wale watoto vile bako kisha mjue unamupenda juu ndio sasa kwa bazazi wanavunjika moyo. Na hawa watoto hata tunawatuma kukituo ya kubadibisha zaidi. Usiseme ataenda pata alama za mingi ma 80%, ma 70%, no. Matibabu yao ni ile masomo kidogo kidogo. Ya elimu kidogo kidogo zaidi kama hakuwa anacheza, akianza kuwa anacheza, alifunzwa vile. Akianza kuwa anacheka, alishakuwa msomaji. Akianza kuwa anatembea mzuri, anajiintegre mu benzabo, ndio tunaita reintegration sociale. Anaanza cheka, anaanza furahi, kunyuma anaanza kuonyesha nini alitunzwa. Nini aliishi na benzabo, na ndio masomo ya ule mtoto. Ile kukua anjua tout le temps inamsaidia kwenda na komala mzuri. Masomo si ya ajabu ya ma 50%, ya ma 80%, non. On ne compte pas le pourcentage de ces enfants. On compte normalement l'évolution corporelle, le comportement. Tunasema mtoto anakuwa mahali ya bien juu mabadiliko iko. Na kila mzazi mwaliona vile anafurahi anaenda ambia mwenzako, mtoto wangu alikuwa hivi mbele, lakini ndipo tulimeba ku centre espoir de demain. Hii kitu inatusaidia sana, mabadiliko inakuwa. Niko namuona mahali hivi yenyewe kwa kama mbele na vile ule mzazi mwalexite mwenzao ataleta na mwingine. Na njoo malalamiko tunasema bazazi balamuke basi ache bali batoto manyumba babalete le temps que wanapitisha ku centre itakusaidia gisi ulienda unasikia roho yako iko pamoja. Unajua kama iko nafunzwa, iko natunzwa na kumrudisha kunyumba haitakuwa magumu kwako juu kipande ya juma ilipita na yenye utabakia naye munyumba haitakuwa handicapé kweli. Ndio mama accompagnatrice. Oui mama. Utadécouvrir kama mtoto iko na ile ulemavu au udhaifu ya kuwa autiste namna gani. Est-ce que ça iko bebe kuna mnyonyesha utaweza découvrir au inakuwa kisha kamata miaka fulani 1 2 3 ndio utaremate kama haiko sawa na bengi. Asante sana. Unaweza kuwa na ule mtoto lakini mtoto sana anaweza 2 ans na kuendelea. Unakuwa na kukoma changement. Sindio kwa tulisema mtoto anatuponyokaka. Juu unakuwa nasema peut-être ni retard de croissance. Uko na waza mtoto angali atabadilika. Kumbe yake njo hali yake. Mais sana inaweza 2 ans. Unakuwa naona progression mwa ile ma comportement iko. Unakuwa nasema mtoto mwenye nilizalaka mbele hakukuwaka hivi. Acha niende kwa matibabu niende angalia pediatre. Juu njo wa kwanza utakonsulte. C'est le premier consultant ya batoto balemavu. Utamwambia papa depuis nilizalaka mtoto si amonaka hanyonyake mzuri. Ce sont des pathologies. Ah oui, kama ni chance nayo kujiretrouver tu ende kwa pédiatre. Nous sommes africains. Sasa mimi naona vile mnasema jirani yangu aniangalia kama mbaya mimba yangu ananilogia mtoto. Mama Alexandrine, tunasikia kabisa gisi unatupatia matière. Na ile matière tunapenda ijulikane monde entier. Isitubakilie tu huku. RTNC ni yapata pa ya kidogo. Ile tutafaa kule kwa RTNC. Tuipartager monde entier. Si vile na uko na message fulani kabisa ya kupatia wale wa mama wenye wanavunjika moyo akishapata ile mtoto wa vile anavunjika moyo. Anazalia ni malédiction, anazalia ni sort jeté, anazalia ni sorcellerie. Message gani unawapatia? Sababu kuna wazazi wengi sasa mpaka leo wanasikia haya wale watoto. Banasikilia mtoto balizala haya haiko mzuri. Mtoto na ni mtoto kadiri Mungu alikupatia ule mtoto. Hapana kuvunjika moyo juu Mungu alikupatia mtoto wa vile. Hapana kusikia haya usimuonyeshe. Wengi munjia kama wangali watoto wadogo banaendaka banabafichika. Haina maana ya kufichika ule mtoto. Ukaanza mfichika haumtafutie maisha ya kukomana na kuendelea katika ile ulemavu wake na mapendo makubwa.
C'est-à-dire wazazi wenzetu, mkubali watoto, muwapende mwa ile hali na tuungane mkono kwa mkono, tufurahiane, tuangalie venye tutafanya. Kusikilizana na kupenana mashauri iko ya lazima sana kwa wale watoto. Juu wangali na faida yetu, ndio tulisema wangali na faida kutumikia jamaa na jamii. Tunashukuru, tunasema asante. Asante sana mama Alexandrine. Kisi unasema wale watoto wangali na furaha ya kutumikia jamaa na jamii. Societe iko pale kwa ajili yao. Wale watoto watatusaidia kubia mingi. Juu hata kama iko enfant autiste, mais kukapasite zake ataweza naye kusaidia kujenga hiki, kufanya hivi, tusimu déconsidérer kabisa. Au contraire, tunapaswa mu considérer surtout dans la société. C'est un appel que je lance à toutes les mamans et à tous les papas aussi, parce que kwa papa ça binafika panasema non ni vya kwenu hivi. Kwa tukuzalaka ba hivi. Kwa binafika ka tuka leo saa mimi nafurahi mimi peke en tant que présentatrice wa hii émission, mimi nafurahi sana kupata na mimi mafasilio zaidi, na nikizani watazamaji wetu wenyewe wanatufuata nabo sasa hivi nabo watafurahi kupata hii mafasilio. Na bila kukawia ndenda kuita mama Mapendo Uzagabe Janine atupatie kabisa témoignage bilifika kae sali kutaka kama iko na mtoto autiste. Mimi ni mama wa mtoto mwenye iko autiste. Kwa kweli nilizalaka ule mtoto na furaha yote kusema anazaliwa mbengine. Ni mtoto wangu wa 4. Nikasema mimi napata garso tena watatu. Nikazala bien mtoto, tukenda naye kunyumba, hakukuwa na probleme yoyote. Lakini ulikuwa na busiku sasa mtoto anaanzalia, tunaanza sema ni mapepo ni nini? Tunaanza omba. Kuna saa mtoto atajikalumia, analala kidogo, na mnyonyesha ananyonya, ikakia finire ile kilio ikiendi na katika. Sasa mtoto alianza evolue, kuona mtoto unagusa mtoto anashituka, unaona mtoto wangu anasikia. Ukigusa mtoto unafanya geste, unaona naye anakuangalia hapo, anacheka vya vile. Sasa mtoto alienda eneza ma 2 ans, 3 ans, tunajiretrouve, mbona mtoto hasemake na mwaima aje kama alishaanza sema kila kitu. Tukaikala na babake tukabiwaza kwa baba, akasema hapana, mtoto tumbebe kwa pediatre. Tukafika kwa pediatre akatukonsulte, pediatre akasema mwende kwa Aurele, iko na probleme ya frein de langue. Tukafika kwa Aurele na akamkonsulte, Aurele akatutuma naye kwa dentiste njo akaenda na meno alikuwa naota jua babebe kwa dentiste. Ndio alikuwa alishaota meno, lakini ile kusema ndio ilikuwa na retard ya kusema. Akasema tumubebe kwa dentiste akasema mtoto iko na frein de langue njo yenyewe natuma haseme, na wakasema inafaa bakupe ile frein de langue. Wakakiasa ikupe avec retard. Wakasema mama, tunakata hii frein de langue ya mtoto, me atasemaka nyuma sana. Make utakuwa naona tu hisinya himwa hinenda inaongezeka, me atakiaka sema avec retard, usichoke na usifadhaike. Tukarudia kunyumba, tukachunga mtoto wetu. Tukakiaona mtoto mbona halombake po. Mtoto anajinyambiaka pamperse kuvalisha mtoto kila siku. Na pale alishakuwa na miaka ngapi? Alishakuwa ma 7. Benzake banasema mama, mbona anaenda twala chakula anakula bie? Sasa kwenda kutoalete anaweza kuwa anatusumbua, saute tumshanje. Tunabambia mumuelewe, ufira mezire iko na ona anaingia mtoalete na anatoka hata kiaka finire kuzoea kuingia mtoalete. Na kusema haikusemaka longo tunjwi naanza satoka longo juba niambiaka ukiona ile longo isikuogopeshe juu ni efe ya ile tulikata avec retard. Tukabakia tu vile na mtoto, tukasema mtoto anapashwa aenda sasa kwa masomo, tutafanya Bamwa bakatuambia hivi mtoto hasemake lakini iko nasikia vyote, mumubebe ku centre kwetu. Tukamubeba ku centre kwetu, tunakiafikia deza
Troisième année mtoto hakuna hata changement hata kidogo. Tunajiuliza mbona tunafika mu masomo tunaona mwalimu anaandika me tellement tulikia comprendre mwa ile classe bali mélange kamake benye habaseme benye bakutoka longo mweko tusa handicapé make bote bakabachanga fasi moya. Mwalimu iko sana akajiuliza ndafundisha wawapi na ni huyu handicapé njo mwendanza ikalisha mzuri asilalelale awae. Après 5 ans, tukasema mbona tunajaribishia mtoto tushanje basi. Bengine wakatupatia mashauri mutie mtoto kwa masomo ordinaire. Hivi anasikiaka ataanza kwa tunasemaka ni mwalimu. Tukamshanja ona ile sana anaanza sema papa, mama, unamuonesha hii anakuambia hii ndio hii fulani malgré langage haiko kabisa ouverte yote lakini utasikia bienye anaprononce pale. Tukamutia ku primaire sasa tukamwanzisha tena maternelle pale. Mu maternelle akazoea bien madame akamwankadre mzuri na akafurahia na benzaki malgré ajilisha kwa avance kama mu 12 13 lakini akafurahia bale batoto ba mu maternelle akakuwa na yua andika de lakini bia mingi ndio alikuwa kana griffone. Tanto anafika kunyumba tunakuta vyenye devoir balimupa yalisha yake biaribisha tunakuwa oblige kumwanzisha kwenda na mkamata mkono tunaandika tunamwandikisha. Sasa fa 3 ans mu maternelle directeur akasema hapana mtoto alishakuwa na miaka ya mingi sana kama makenza tumutie basi mu primaire. Tukasema hakuna problem tukamutia mu primaire. Sasa madame mwenye alikuta mu primaire ndio tena akamurudisha tena chini na bienya alitosha mu maternelle. Akukua mkali me akakuwa sana chukia mtoto. Anaona huyu wa hii hali mimi sielewa wangu mtoto ikwae paraporo na benzake. Mimi nafika ku masomo mimi nauliza directeur, mimi nakia uliza suivi ya mtoto anaevoluer ae. Directeur ananiambia wende one madame. Mimi nafika kwa madame iko, madame anasema mama, mtoto wako simuelewe ikwae. Make yeye tu unakutiko tu mubyake niko nafundisha. Mimi namwambia mama umuelewe haiko kunivo mwana benzake. Me unaweza kuwa nakamata wakati hata kadogo naye unamuoriente kadogo. Akasema mama mimi siwezi sina ile wakati ya kuenda na oriente mtoto wako niache ile fule yote na tuko limite kuma matière. Tukasema saa mtoto akafate na 2 ans mu première primaire tukakuwa déçu. Na nikaambia directeur papa niko déçu na maîtresse wa mtoto me basi kama Mungu ataona hivi ndio ataevolue basi tunamrudisha kunyumba. Mtoto tukamuikalisha kunyumba anakuwa mumaseza anakuwa nabakia yeye peke kunyumba. Wabatu namtilia televizio pale iko naangalia manyimbo za Mungu anapenda aone pale kisiba kwa piga drume huyu apige hii apige mugulu na mtoto akafaa ile miaka yote kunyumba. Yenye likiasa tusaidia tukasema hata mtoto tusikwe na mwacha kunyumba inafaa tukwe na mtembeza ende naona batu akwe naona kama na iko mtu parmi ya bengine. Kwa tunafaa tukienda tunamubeba naye mwa ile kumubeba utakuwa naona batu ase Yesu we ona mtoto Mungu we nani alifanya mtoto hivi ase Mungu asamee aba batu bebanenda na haribishiana bengine batoto hivi ase onolulu toto lwa mzuri hivi na mwingine atatucheka mwa ile kutucheka tunamwambia mama hatuna cheka Mungu ndio anajua mtoto kukushinda. Avec ile mtoto akenda anaevolue pole pole tunaenda naye tunarudia na anasikia kwa aleze sana anafurahia naye. Lakini tunaenda mkanisa tunaikala sa louange na adoration anaanza lia malgré iko mwa ile ma 17 mwa hii age ya ma 18 sasa anakuwa nalia tunamubembeleza za louange adoration naisha mtoto anakuwa pose. Sasa mimi nilikuwa nilisha sasa muelewa tunafika tu hivi mimi namupa papier na bike anaanza enda naandika byake na sauti anakutingisa anakuonesha anatingiza mweko pembeni yake anamufanya hivi na anatulizana pale
lakini kunyumba kwa sai mimi naweza waambia mtoto alishakuwa na avance ya kabambi yenye tukukua tunawazia kama ingelitokea wapi, juu walituandikia na mama dawa, tulikuwa namupa madawa. Tunaona saa zingine ile madawa avec leta zilienda nafaa kazi kumwili ya mtoto, lakini shi bazazi tunapenda bya haraka haraka, bakwambie hiki na pale pale kilete resulta ya mzuri. Oro tunayua kama mubya Mungu vyote binendaka tu pole pole na avec leta. Mama Mapendo, tunasikia kabisa témoignage yako na tufainzia juu ya mtoto na ukadécouvrir sasa hii centre Espoir de Demain aye. Est-ce que ulipata wakati ya kubeba kwa mtoto na mpaka saa hizi? Nashukuru sana ku question yenyu unaniuliza. Ndio nilikia découvrir hii centre yetu ya Espoir de Demain. Mwenzetu wa mkanisa ndio aniambia, mama, niliona centre moya bana yafishe, sike na unaweza jiadere. Nikamwambia, nikafika nikaambia bwanangu akasema hakuna probleme, mupane majina za mtoto naye aanze masomo mwaka 7 nafungula masomo. Na ndio vile tulikia jiadere, tunafuata ma reunion alinye, mama somo alinye, mama shauri gisi ya kwenda na bachunga wale watoto kwa ile centre yetu tunafungula Espoir de Demain. Sawa, nikizani témoignage ilikuwa aisha sikilikana na benye biko wanatufuata sasa hivi batasikia partir ya témoignage yako, kama tusikwe tuna negliger batoto yetu tukiona biko mwile hali, kuko wakati Mungu atasaidia na wataendelea mbele na watashanger, kwani tunasikia kwako kulisha kwa deja mabadiliko. Na bila kukawia tunaenda kumkawata mama Bitoko hapa pembeni yetu, naye atatupatia témoignage yake par rapport ya mtoto, na kisha mwisho atatupatia témoignage ingine par rapport ya centre na nini centre inaendelea kufainzia wazazi wenzetu. Karibu. Asante sana Dabeti. Mimi ni mama Bitoko London. Niko mzazi wa mtoto autiste. Mtoto wangu sai iko na 20 ans. Na ni wako wangapi? Ni wa mtoto wangu watatu. Donc niko na bafie baine na bagarson bawili. Ni mtoto wangu watatu. Saa yenye niko mimba inafika ku 9 mois, sikupataka contraction. Ikafika periode mimi nenda kwa hospital. 2 semaines après date probable, bakasema bastimule mtoto. Nikalomba cesarienne, bakakatala, se mzazi hajilombe yake kisu. Bon, nikasema niko asikia sijua munisaidie muniopere, bakakatala. Bakaanza stimule mtoto, bakatia ile mastoteke, abikuendaka, bakanitia Theobal ile serum. Theobal kaisha, bakatia ingine. Niko nabambia munisaidie muniopere, bakakatala. Na maumivu. Sikusikia maumivu na Theobal. Kumbe mtoto iko na souffrir deja. Cerveau ya mtoto iko na souffrir. Nilikiaka zala mtoto akatoka brusquement mais hakuliaka. Kumbe ile souffrance ilimfataka. Unaona ile maana ilikuwa 2006 kulikuwa kuyakuwa service ya neonatologie kwenye nilizaliaka. Bon, bakakia nipatia mtoto vile, mtoto akakia kuwa nalia, mimi unasikia sauti iko natokea mbali. Bon, nikakuwa tu na espoir, nikasema mtoto ataevolue bien. Mtoto alifikaka kuma 10 mois akaanza tembea. Ile ikanipatia espoir, nikasema mtoto iko bien. Akakuwa bukaramusi sana, nikasema manake ni bukaramusi tu ya batoto lakini bitakuwa bien. Bon, ça alifika kile ma 2 ans et demi 3 ans. Nikaambia babake, mbona mtoto haiko nasema banduku? Pale tulikuwa tuko Senegal. Yote na aseme. Hakukuwa nasema. Pale tulikuwa tuko Senegal. Ye bwanangu yuko nafanya specialisation na mie nilikuwa kule niko nasoma vyangu ya gestion de projet. Tukambeba kwa hospitali ya Senegal Le Dantec. Bakamwangalia. Juu iko sa Muafrika vraiment ile autisme haijulikani. Tuliendaka Senegal, tunajua kama ni nchi ya kabambi na inaendelea kabisa mwile masanse zote. Kwa hospitali bakasema iko na hii probleme ya nani ya kaka chini ya lulimi osi. Fred de Lang bakakakata. Bakaniambia nikuwe na espoir kama mtoto atasema. Tukarudia kunyumba, mtoto hasemaki. Njo tukaambiwa narudia huku Kongo. Tunarudia huku Kongo, mimi nenda mfaire consulter kwa pédiatre. Pédiatre anasema peut-être ni retard et tout lakini bitakuwa bien.
hakuna hata mwaliniambiaka mo autism. Nikarudia, nikaandikisha mtoto kuma école privée hapa Bukavu 2. Bakakuwa nafukuza mtoto wako iko na bukaramusi, iko napiga piga mkono, iko nakimbia mu masomo na haseme. Sikukuwa na shwa, nikakuwa na rekipere mtoto, mimi namrudisha kunyumba. Sina shwa, baisha mfukuza ku masomo, sita force juu basi ngwe bananza maltraiter ku masomo. Tukabakia na mtoto, tukapataka barafiki ba moya hivi Sud Africain, bazungu bakakuyaka huku kuangalia kazi za bwanangu. Pale bakatukonseye, nikabaexplique kama nina kwa na mtoto mwenye anakuaka wa maagitation na hasemake anakimbiaka, bakatupropose tumubebe Afrique du Sud. Bakasema batatukamatia rendez-vous na orthophoniste na bengine ba specialiste. Pale mtoto anakuwa na sikumbuke kama 14 ans, je pense 14 ans hivi. Tukasema merci beaucoup, tukajipanga, bakakia tuita na basha kwa Afrique du Sud kama tujitayarisha sasa kubebe mtoto iko na rendez-vous siku fulani. Pale ilikuwa mu 2018 tukaenda Afrique du Sud Johannesburg. Bale barafiki yetu bakatubeba ku ile hospital, tukona ba specialiste, bakakonsulte mtoto. Njo benye balituambiaka ile mo autisme bakwanza. Bakatuexplike le autisme gisi na kuwaka, bakatuexplike juba nilizaka nilizalaka aye bilikuwaka aye, bakasema ile souffrance fetale njo inaletea mtoto autisme. Nikasikia mina lobana, bwanangu akasikia na lobana, tukasikia tunavunjika moyo sana. Bakatuambia mtoto bavile ya baponaki, lakini kuna kuwaka masantre école spéciale zenye bana bandikishaka kujua ya kubankadre. Pale batangalia mapotentiel, batangalia neza fani nimo maisha na bana basaidia na atakia kwa autonome. Tukajiuliza, bakatupropose eske tunaweza batafutia masomo huku, tukabambia huku ni mbali. Kukua na pia muangalia Afrique du Sud bile bitatushinda. Omwe tumurudishe kunyumba kisha tutafute masomo swate Kigali, swate Kampala, kwenye tukuko karibu na kunyumba. Njo sa tulirudiaka huku, tukaenda kwanza Kampala utafuta masomo, tukamwacha kwanza. Kufika pale tukaona masomo moja hivi Kampala special school. Malgré que langue yeye ni Kiswahili na Francais, munyumba kule ni Anglais na Luganda. Tukasema ulie tumwache munyumba, omwe tumubebe Kampala tukamutia kutine Ntoti. Pale kuko interna. Tukasema umwe tumwache kwa interna. Juu mie niko mkazi na baba naye iko mkazi. Tukongelesha le directrice akatuexplique gisi binapitaka, akatuexplique vraiment na akatufaire visiter masomo, machambre, na akasema gisi tutakuwa nafanya ma reunion kila mwezi kujua development ya mtoto anaevolue aye. Tukamwacha Kampala. Tukarudia huko. Kila mwezi wakakuwa natuita mtoto anaevolue hivi na kila 3 mois wakakuwa nasema mzazi mmoja aende Kampala ajirasire na development ya mtoto. Pale mtoto alikuwaka hayajua jinawisha, haezi rense, alikuwa anafanya akisema akoge, anaweza kia musalo na avale kitu, anavalia manguo swate musalo. Mpaka sasa tushimame tumurudishe mushambre, tumuongoze kisi atajivalisha. Manake bilikuwa tu vya nguvu. Même si haseme osi alikuwa na ile maprobleme sana. Hakukuwa na jua ateko mkiangapi, na ile kukimbia. Hawezi sukula sahani, hawezi koropa, hawezi fanya hata kitu. Kampala ntukawa kamusaidia. Na mimi najua shukuru sana. Mungu mwenye alitusaidia aka tukaenda Afrique du Sud bakatufungula akili, tukambeba kwa ile special school. Akafanya 4 ans Kampala. Tunaendaka muangalia naye anakiaka kwa vacances. Tukasema sasa hii ane mu Desembre ndio tulimurudisha huku. Abaki huku sasa tuliona neneza 20 ans. Tuliona iko mu 19 ans revoli, iko nenda ku 20 ans. Ndio tukamurudisha huku. A partir ya ile sasa evolution niliona na changement. Ndio iliniinspire nikasema tu créer masomo.
special school yenye itakuwa dedie kuba enfant autiste. Sasa niliona bana basaidia kule, nikakompare na gisi huku bazazi bana bafuchikaka bana basikiliaka hai. Mi peke niko na voisin mwenye aliambiaka watu aseshie tulipana mtoto kumadawa. Ukuwe tu na kanyumba, ukuwe tu na kagari, banasema ulipana mtoto kumadawa. Bilikuwa na niluma sana sana, lakini mukilture yenye nilikuwa nayo na gisi nilikuwa naona fasi nyingine sikukuwa na fuchiko ule mtoto. Kumtembeana, kumbeba mkanisa, mkubwa wake anambebaka hata mu salon de coiffure na anaambia tu coiffeur hivi njoo anakuaka. Bon. Na njoo tukasema tu créer ile centre kusudi tu saidie batoto. En tout cas hapa Bukavu ignorance iko ya mingi sana sana sana, na njoo maana kwa siku ya leo tungipenda twende tusikilizishe wazazi wengine wenye watatufata na isishie tu pale. Sasa tutabarudishia, tunaomba muitume fasi yote mu Afrika. C'est vrai bazungu bashaka yo abyabo, mais hapa kwa Afrika ba mingi habayayua, si tu hapa ku Kongo yetu, hapa Bukavu yetu tuko na bajirani ba mingi wenye mtoto asemake, mtoto anamwambiaka jambo anarudilia vile vile ulimsemesha, c'est-à-dire que kuko quelque chose yenye haiendeki, mais anafunga mikono hayo kwenye ataji orienter par rapport à ule mtoto wake. Voilà pourquoi leo hii emission yetu, hii habari yetu tunapana hapa sai itusaidie na isaidie wale bazazi wengine bote benye batatufata kwa siku ya leo, bateza kuya kule ku centre. Na kule ku centre kuko ma condition gani na gani juu mtu alete mtoto. Kule ku centre en tout cas ni centre spécial yenye ko dédié kwa enfant autiste. Tulikuwa na bazazi kwanza, pardon kurudia nyuma, tulikuwa na bazazi le 2 avril 13 km juu ya sensibilisation. Tukaita pédiatre, tukaita psychiatre, tukaita médecin ORL. Kusudi baba expliquer bien autisme ni nini na importance ya école spéciale, na kusema kama bajikaze bale batoto basikuwe na basikilia juu ni mtoto mwenye alizaliwa saa bengine. Unakutaka hata munyumba muzazi iko na tendance ya kumusukuma kumutia aleka par rapport na bengine. Njo ilikuwa objectif ya ile rencontre ya le 2 avril. Tukaongea na bazazi na bamingi vraiment bakalomba ile masomo. Na mie nilikuwa deja niko na ile inspiration ya kuicreer tellement que niliona gisi banasaidiaka batoto ile special school ya Kampala. Ile masomo itakuwa vraiment ya enfant autiste. Itakuwa a partir ya 2 ans mpaka même 25 ans. Ile masomo kutakuwa ma classe différent juu kila mtoto iko unique. Ba autiste abafananaki. Kila mtoto iko na gisi yake ya kuishi. Normalement point commun biko nayo ni ile interaction sociale. Ba mingi ya bana biko na ile manque ya langage na ile kucheza na bengine juu banakuwaka biko banajiizole na habaizi kuangalia mu macho hivi kufixe. Banakuwaka biko sasa biko na shusha macho wanaangalia pembeni. Njoo kuile masomo antuka tunatayarisha materiel yote kusudi tusaidie bale batoto. Bazazi bana faire consulter kwanza batoto kwa ba pédiatre wala ba psychiatre, bana tuletea attestation médicale yenye na attester kama c'est vrai mtoto iko autiste. Juu hatuwezi fanya aventure tukamate tu mtoto. Ule mtoto tunamkamata kwa masomo, tunamutia mu classe yenye kwa approprié. Mimi nadhani ulisikia nani educatrice gisi alisema aliexplique kidogo façon yenye batakuwa na bafundisha kufatana na age na façon gisi mtoto anajikomporte. Kubale bakubwa bale ba 20 ba 18 ans, ku centre tuko deja na formation ya coupe couture, peinture, vannerie na tutatia informatique. Juu la fois passé kwa mtoto mtuliinscrire tukakuwa na muonesha na majeste benye biko yakakuwa natuonesha hivi kutuonesha kama yanapenda informatique, nayo tutainsere mu centre kusudi bale batoto benye bangali badogo saba na jiameliore tunabarekomande kuma école normale, na bale bakubwa tunabaoriente kufatana na kapasite yabo na potentiel yenye biko nayo mu formation mbalimbali kusudi bakie kwa autonome.
anaweza kuwa iko autiste, iko na manke ya langage, lakini anaweza fanya kazi na ataganye maisha yake. Autiste anaweza fungula kazi yake ya mikono, atelier. Autiste anaweza oa na atazala batoto benye biko ba autiste, batoto tu bebiko ba bien. Njo ile centre en tout cas itasaidia sana bazazi na ita encourager aussi bazazi kutofuchika batoto. Sasa naona mwenzake alibeba mtoto akasaidiwa, pourquoi wewe wache wako munyumba? Naona pashwa mubeba naye asaidiwe. Mais aussi tuko na objectif ya kufanya masensibilisation mu makanisa na mu communauté, kuexpliquer batu juu ya autisme. Kuexpliquer batu kama unazala autiste haiko kosa yako, mtoto hakulogewa. Tunabebesha bashangazi mara mingi unakutaka kwa sema balimutemea mate mbaya fulani alimulogaka. Basi kwa banawaza vile batoshe vile mkichwa kabisa, bajue kama ni mtoto mwenye anazaliwaka na binafika tu vile na ni mtoto wa Mungu. Sagisi bengine batoto beko nabo ni ba Mungu na tunabalea mzuri na kubankadre bien na Mungu atasaidia banajiansortir. Tunaendelea na kipindi chetu na kwa sasa tunaenda sasa kumpokea ni formateur wetu, atatuambia kabisa ukweli na kutujulisha kabisa na kutupatia mafasirio paraporo ya enfant autiste. Na yeye si mwingine ni Papa Murabazi, atapata wakati ya kujipresenter kabisa mbele yenu. Karibu sana baba. Asante muhariri. Mimi naitwa kwa majina Murabazi na Cesar. Niko mwanapsikolojia pia psikomotrisie na fanya hiyo kazi ya kuforme watu wenye wako na ugonjwa tunasema autisme, yani haiko ugonjwa d'abord, iko trouble ya développement du cerveau. Ndio papa, tunasikia tunasema kama ni trouble ya développement du cerveau. Kutufasiria kabisa zaidi na zaidi sisi kama ni wazazi wenye biko ignorant à la matière. Karibu tena. Okay. Asante tena. Tunasema kama hiyo autisme watu wengi hawaifahamu hapa Bukavu kwa sababu hawajue ni nini. C'est vrai, wengi wanawaza kama ni watoto, wakiona watoto hawaseme, watoto wanaingia quelque part wao wenyewe hawabuje, hawatingizike, hawezi ongea na mtu au kufanya majeste ya watoto wote. Wengi wanawaza kama huyo mtoto iko analegewa au saa zingine mama alete vitu ya mbaya munyumba au ni jamaa kwabo ndio kulitokea wanazalaka watu ya vile babizengi japokuwa iko ile. Alors autisme paze tulifanya hii formation juu ya kueleza watu ba comprendre autisme ndio nini. Alors mimi nasema kama autisme ku definition yenye iko reconnue par association de psychiatres américains, walifanya kitabu yenye banaita hivi Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Mwa hiyo kitabu banaandika kama trouble definition balipana bakasema kama bakaidissocier na maladie mentale. Au départ watu walikuwa wanawaza kama autisme ni maladie mentale ni nini, habajue ni nini. Moi bo akasema kama iko handicap. Donc si je peux m'exprimer en français, usema kama l'autisme c'était un handicap sévère qui touche le développement du cerveau et qui paralyse la communication, et les interactions sociales et les comportements. Donc l'enfant ou l'individu qui est autiste a un mouvement restreint aux intérêts et surtout les comportements répétitifs. Ni kusema comportement stéréotypé. Anafanyaka bile mwa ile position ile ule mtoto anakuwa anajiizole, mtu wa vile anakuwa izole, aende kwenye watu biko anajifichika. Ule mtu anafanya kama movement zile kama ni kupika mikono kila siku. Na ukimtombokea kwa ile krizi inatokea pale. Anasirika na kumkalmia itakuwa ifo unajua na tekniki ya kumkalmia. Ndio maana hapa Bukavu hiyo ugonjwa iko mingi majamaa zetu, watu hawajui juu wako na watoto wa vile, juu hawayasikiaka autisme ni nini. Watu wanawaza kama ni maladie mentale ingine, wanaenda kubafumu, wanaenda kumapriere, wanaenda sijui wapi, alors que na bengine manyumba kunatokea madivorce juba banasingiziana wenjo unatumaka kwenu njo banazala ba vile.
japokuwa haiko vile. Alors tuliona kama ile autisme haiko ya responsabiliser mtu, iko trouble neurodéveloppemental qui intervient dès la naissance et il est diagnostiqué à partir de 3 ans. Ndio mwalimu, kwa siku ya leo kabisa unatupatia mafasirio, ila tulipenda tumalizie na mafasirio utapatia bale bazazi wenye batatufuata, bale bazazi batatusikia, ubapatie shauri ili wasikuwe nasikia tena haya ya wale watoto. Okay. Asante tena. Wazazi wanapaswa jua kama hiyo inaita ugonjwa ya kichwa au ya kifafa au waliwapatia sumu au vingine, haiko vile. Hiyo ugonjwa tunasema kama iko trouble yenye iko lié tout simplement na development mbaya ya mtoto wakati mumimba. Basi tulisema kama inapasha kuwa c'est vrai, inapasha kuwa dysfonctionnement à l'accouchement, kunapasha kuwa par exemple kulikuwa ma infection successive sexuelle zinaweza developer vile. Banasema kama kuko facteur de risque inaweza kuwa aussi age ya para, surtout mwanaume a partir ya 40 kuna riske ya ile. Tukasema kama kuko facteur yenye inaweza kuwa génétique, c'est-à-dire iko lié na hérédité. Mais ile manani zote ile mafacteur il faut zote zikuwa ensemble ndio zikireye yenye kuma facteur yenye inaweza tuma wanawaza kama ndio iko cause ya autisme. Mais actuellement wazazi wajue kama au monde entier habiko bopeke basi ko barajinana kuko 1% un enfant sur 167 selon l'Organisation mondiale de la santé dans ses études publiées en 2021. Wanasema kama dans le monde entier il y a un enfant sur 167, c'est-à-dire que mtu mmoja parmi watu 167 kuna kwa mtu mwenye ko autiste. Unasikia vile. Soit nombre total iko 62 millions. Wazazi wetu wajue sasa kama hawatakuwa tena wanajivictimize, hawako wepeke. Ile ugonjwa haiko ugonjwa inatokea na ulozi, haiko ugonjwa inatokea na malediction familiale, haiko ndio vile tu iko bitu tu yenye iko expliquer au niveau ya ile yenye mimi nakwambia wakati ya kuzala wala wakati ya mimba, alikuwa na mimba alipataka mashock, stress, traumatisme, development ile grossesse. Kuna ile nayo inaletaka ina vile kwa kupokea wazazi wengine ndani ya centre yetu. Karibu. Asante sana Dabeti. Mimi nangu kutoka London. Sasa nilisema niko mzazi wa enfant autiste. Normalement nilisoma gestion de projet Senegal. Na hii hali ya mtoto ndio ilituma mimi nasema tufungule ile école spéciale. Par rapport na gisi niliona benzetu au centre spécial yabo ya Kampala banasaidia watoto na wanajian sortir, nikasema tufungule centre espoir de demain pour l'accompagnement des enfants autistes. Ile centre itakuwa Nyantende avant entrée à lotissement. Juu centre ya ville haipashwe kuwa mu centre ville. Centre spécial haipashwe kuwa kuko mouvement ya mingi. Napashwe kuwa fasi kuko kimya wenye batoto batakuwa en tout cas biko mu matière. Kusudi basikwe distrait na bia mingi, isikwe pembeni ya balabala. Juu mtoto anaweza ponyoka nenda mbalabala na anapata shida, lakini kule kuko isole, kuko calme njo kuna stahili ile centre. Na njo experience yenye niliona kubenzetu osi benye biko na ile na centre. Ile centre itasaidia kwanza bazazi kutoka mu complexe ile ya kuweka batoto munyumbu na mweka sa prisonnier. Ukipata mugeni hautaitika mugeni aone mtoto, nasema we mtoto beba kwanza mtoto kule ngambo fulani kule. Sasa bageni wanaenda njoo narudia musalo. Ile yote ni kumarginalize batoto. Ile centre tasaidia bazazi. Sasa tuko nafasi sensibilisation. Njoo tuko naona ba mingi banajiouvrire sasa, anasema mama we biko ai wewe uliweza ikubi accepter. Mais binafika katu mtu anabi accepter. Fatana na experience yenye niko nayo deja, niveau yenye niko nayo par rapport na hii hivi niko amo, siwezi tena fuchika mtoto aseme oni autiste wala kumsikilia haya. Mimi nasemaka tuho niko mzazi wa mtoto autiste na objectif souci yetu ni kusaidia bale batoto kusudi bakuwe autonome, basikwe dependa maisha yote. Asante. Asante, na tunafika kabisa mwisho wa kipindi chetu
Nikizani haitakuwa ya mwisho kumpokea tena mama London kwenye vibu vyetu vya anga, haitakuwa ya mwisho, na tutaendelea kualika wazazi wote wenye uko na watoto wenye wiko mwi hali ya autisme, gisi tunaenda na isema wakuwe huru kujifungua na kwenda kwenye Centre Espoir de Demain. Itatusaidia sana. Aksanti na kwaheri.